چادر اتارتے ہیں. چادر اتارنے کے بعد اپنے صحابی کی طرف بڑھائی اور بڑھانے کے بعد کہا تھا اے میرے صحابی نے اس چادر پہ بیٹھ جاؤ, اس چادر کو یہاں پر بچھا لو, اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. جب صحابی نے اتنا دیکھا, رسول کے کردار کو دیکھا, رسول کے اخلاق کو دیکھا, تو چادر کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر کے کہا تھا یا رسول اللہ, یہ مزمل والی چادر جو آپ نے میری طرف بڑھائی ہے, یا رسول اللہ اس کی جگہ میرے قدموں میں نہیں ہے, میرے سر کے اوپر ہے. اے انسانوں, یہ وجہ وہی ہے, رسول کے اخلاق کی بنا پر پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے. آج ہم جو یہ تباہی میں ہے, تباہی کی تحریک پر پہنچ رہے ہیں, ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے, ہمارے اندر کردار نہیں ہے, چھوٹوں بڑوں پر شفقت نہیں کرتے, بڑوں سے ادب سے پیش نہیں آتے. اس کی بنا اور کچھ نہیں ہے کہ رسول کی شریعت پر پابندی چھوڑ دی ہے, رسول کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. اگر رسول کی شریعت پر عمل کر کے دنیا سے جاؤ گے, قبر کے اندر فرشتے سوال پوچھیں گے تو رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی, اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو یہ ہے کون؟ یہ میرا وہ بندہ ہے آشا فی محبتی, اس نے زندگی گزاری تو میری محبت میں, وہ ماتا فی محبتی, اور انتقال ہوا اس کا تو میری محبت میں, اور بدیا فی قبری ہی کذالک, اپنی قبر کے اندر گیا وہ میری محبت میں, اور جب میں حشر کے دن اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو میری ہی محبت میں اٹھایا جائے گا. حضرات محترم, وجہ کیا ہے؟ اخلاق کی. اپنے کردار کو اچھا کرو. میرے نبی کا کردار کیا ہے آؤ میں بتلاؤں آپ کو. مکہ مکرمہ ایک مرتبہ ایک لڑکا جس کی عمر کوئی 30 سال یا 40 سال یا 25 سال کی نہیں ہے, 10 سال کا بچہ ہے, اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے اے میری والدہ, میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے شرم لگتی ہے. جب اپنی والدہ سے اتنی بات کہی تو والدہ نے کہا اے میرے بیٹے, تو مجھے دیکھتا ہے تجھے شرم کیوں لگتی ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا تھا میں والدہ میں آپ کو کیا بتلاؤں, جب بھی میری نظر آپ کے بدن پر پڑتی ہے تو آپ کے بدن پر یہ جو لباس ہے یہ پھٹا ہوا ہے چند جگہوں سے, اس میں سے آپ کا بدن نظر آتا ہے. جب میری نظر آپ کے بدن پر پڑتی ہے تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹے, جب سے تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دہلیز پر غربت نے ڈیرا جما لیا ہے. میں تجھے کیا بتاؤں, میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر ایک پہمن لگا لوں, کوئی ٹکڑا لگا کر کے سل لوں. جب اتنا بچے نے سنا, سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنی ماں سے کہا تھا اے میری ماں, اگر تم مجھے اجازت دے دے تو میں کہیں سے کپڑا لے آتا ہوں. اس کی ماں نے کہا تھا بیٹے مت جا, یہ دور جہاد چل رہا ہے, تجھے کوئی کپڑا نہیں دے گا. لیکن بچہ کہتا ہے نہیں والدہ تو اجازت تو دے, میں کہیں سے تو انتظام کر کر کے لاؤں گا. اس کی ماں نے کہا نہیں بیٹے کوئی کپڑا نہیں دے گا, میری بات مان جا. لیکن بچہ کہتا ہے نہیں, جب بار بار اصرار کرتا ہے ماں نے کہا جا بیٹے میں تجھے اجازت دیتی ہوں, لیکن کہیں پر بھی جانا اپنا خیال رکھنا. بچہ اپنی ماں کے پاس سے نکلا. نکلنے کے بعد اپنے چچا کے دروازے پر گیا. چچا کے دروازے پر جانے کے بعد دستک دیتا ہے. اس کا چچا باہر نکل کر کے آتا ہے, کہتا ہے کون؟ اس لڑکے نے بتلایا تھا میں آپ کے بھائی مرحوم, آپ کے مرحوم بھائی کا بیٹا ہوں, تمہیں تو پتا ہے میری باپ کا انتقال ہو گیا ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں, میری ماں کے بدن پر ایک ہی لباس رہ گیا ہے, ایک ہی جوڑی کپڑے رہ گئے ہیں, اور وہ بھی کئی جگہ سے پھٹ چکے ہیں. اس میں سے میری ماں کا بدن دکھتا ہے, مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے. میں تم سے کہنا اتنا چاہتا ہوں اے میرے چچا, تم تو میرے بھائی کے, میرے باپ کے بھائی ہو, میں تم سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک چادر کا ٹکڑا دے دو, ایک کپڑا دے دو, جس سے میں اپنی ماں کا بدن ڈھانپ سکوں. اس کے چچا نے اتنا سنا, سننے کے بعد کہا تھا اے میرے بھتیجے, تیرا باپ کا انتقال ہوا تھا تو تیرا باپ تجھے وہ تیری ماں کو میرے بھروسے کو چھوڑ کر کے نہیں گیا تھا, یا یہاں سے چلا جا, میں تجھے کپڑا نہیں دوں گا. اس لڑکے نے کہا تھا چچا آپ کیسی بات کرتے ہیں, میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں, تھوڑا خیال تو کرو, مجھے کپڑا دے دو. لیکن اس چچا نے کہا تھا نہیں تجھے کوئی کپڑا نہیں ملے گا. دھکا دیا تھا اس کے چچا نے تو وہ لڑکا دور جا کر کے گرا تھا, آنکھوں میں آنسو آتے تھے, دل میں جھٹکا لگتا ہے کہ یہ میرا
चचा है, मेरे बाप का भाई है। इतना होने के बाद रिश्तेदारों के दरवाजे पर गया, जाने के बाद कहा था मुझे एक लिबास दे दो, मैं अपनी माँ के बदन को ढांप दूं, लेकिन वहीं से भी यही जवाब मिलता है। वो लड़का बार बार इसरार करता है, तो इतनी जोर से धक्का लिया कि धक्का देने के बाद जब वो गिरा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, नन्हे नन्हे कदम से बढ़ रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक रसूल का दीवाना मिलता है, जैसे सहाबी मिले, मिलने के बाद कहा था ए बच्चे तू बता तो सही तू कहाँ से आ रहा है, ये इतनी सी उम्र है, ये तो खेलने की उम्र है, ये कूदने की उम्र है, तू इतनी सी उम्र में रो क्यों रहा है, तू ये तो बता तुझे किस चीज ने सताया है। उस लड़की ने कहा नहीं मैं आपको नहीं बतलाऊंगा। कहा तू क्यों नहीं बतलागा? कहा नहीं अगर मैंने आपको बतला दिया तो आप भी मेरी गुर्बत की मजाक उड़ाएंगे। कहा तुम कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हारी मजाक क्यों बतलाऊंगा, बताओ तो तुम मुझे सही क्या बात है। तो उस लड़के ने कहा था मैं आपको क्या बतलाऊं, मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरी माँ मेरे साथ रहती है, मेरी माँ के बदन पर एक ही लिबास है, वो भी चंद जगह से फट चुका है। मैं अपनी माँ के बदन को देखता हूँ तो मुझे शर्म महसूस होती है। जब इतना कहा था तो इतना कहा था, सहाबी रसूल ने इतना सुनने के बाद कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं कपड़ा लेने के लिए अपने चचा के दरवाजे पर गया था, चचा ने मुझे धक्का देकर के भगा दिया। रिश्तेदारों के दरवाजे पर गया, रिश्तेदारों ने धक्का देकर के भगा दिया। कहा फिर क्या हुआ? कहा मुझे कपड़ा नहीं मिला, मैं इसी सत्य में इसी तरह से रोते हुए जा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ का लिबास कैसे छुपाऊंगा। साहबी ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा था ए मेरे बेटे मैं तुझे एक बात बतलाता हूँ। कहा वो बात क्या है? कहा तुझे एक ऐसी जगह बतलाता हूँ जिसके दरबार में कोई भी जाता है खाली हाथ में करके नहीं आता है। उस लड़के ने कहा बताओ वो कौन सी जगह है? साहबी ने कहा था हरम शरीफ में चला जा, मदीने का सरकार बैठा है, अल्लाह का रसूल बैठा है, वो भी उसके पास जाता है, वो उसकी झोली को भरने के बाद कहता है ए साहिल और बता मुझे और कुछ चाहिए? वो इतना देता है कि भरने वाले की झोली कब बन जाती है, लेकिन उसका देने का अंदाज निराला होता है। हज़रात मोहतरम इतना देता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते हैं, लेकिन उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। वो लड़का कहता है कि मैं अब अपनी वालिदा के पास जाऊं या मदीने वाले के पास जाऊं। इतना सोचता है, कहता है चलो पहले अपनी माँ से पूछ लूं। अपनी माँ के पास गया, एक तरफ आंखों में आंसू थे, दूसरी तरफ दिल के अंदर एक खुशी भी मचल रही थी। माँ ने कहा बेटे कपड़ा ले आए? कहा नहीं माँ मैं कपड़ा नहीं लेकर के आया हूँ। कहा क्यों नहीं लेकर के आए, किसी ने नहीं दिया? कहा नहीं। कहा बेटे मैंने तो तुझसे पहले कहा था कोई कपड़ा नहीं देगा, लेकिन बच्चा कहता है वालिदा मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूँ। कहा वो बात क्या है मेरे बेटे? तो उसकी वालिदा ने जब पूछा तो लड़का कहता है एक शख्स के बारे में मुझे पता चला है, एक इंसान ऐसा भी है यहाँ पर कि जो मुझे कपड़ा दे देगा, उसके दरबार में कोई भी जाता है तो कोई खाली हाथ लौट करके नहीं आता। कहा बेटे वो कौन है? कहा माँ वो हरम शरीफ के अंदर बैठा हुआ है, उसका नाम मोहम्मद है। अब उसकी माँ ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा था ऐ मेरे बेटे तू उसके पास ना जाना। सुनने में ये आता है लोग बयान करते हैं जो उसके पास जाता है वो उसका ईमान उसका धर्म छीन लेता है, तो कलमा पढ़ा करके उसे मुसलमान कर देता है। कहा माँ तुम ये कैसी बातें करती हो? मैं उसके पास जाऊंगा तो पहले शर्त लगा दूंगा कि मैं आपका कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं होगा। माँ कहती है नहीं बेटा नहीं जाओ तुम, लेकिन वो कहता है नहीं मैं जाऊंगा। कहा ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना कहीं उसका कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो जाना। कहा ठीक है माँ। नबी की बारगाह में पहुंचा जाए, पहुंचने के बाद कहा था आप ही मोहम्मद है? कहा हाँ मैं ही मोहम्मद हूँ। जब सरकार ने इतना सुना, सुनने के बाद उस बच्चे से पूछा था ऐ बच्चे तुम क्या करने के लिए आए हो यहाँ पर? तो वो लड़का कहता है मैं आपको बात में बतलाऊंगा, पहले मेरी शर्त ये है आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान तो नहीं करेंगे। कहा तुम कैसी बातें करते हो? तुम्हें किसने बता दिया कि मैं तुम्हें कलमा पढ़ा करके मुसलमान करूंगा? बताओ बेटे क्या बात है? इतना सुना, सुनने के बाद मचलने लगा कि ये तो बड़े अदब से बोल रहे हैं, इनका किरदार तो बड़ा अच्छा है, इनका अखलाक तो बड़ा अच्छा है। उस लड़के से सरकार ने पूछा बेटे बताओ क्यों आए हो, तुम्हारा आने का सबब क्या है? तो वो लड़का कहता है मैं इसलिए आपकी बारगाह में आया हूँ, मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरी वालिदा मेरे साथ रहती है, मेरी वालिदा के पास एक ही लिबास रह गया है, वो भी चंद जगहों से फट चुका है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि एक मुझे लिबास
का टुकड़ा दे दो, कोई चादर दे दो, मैं अपनी माँ का बदन ढांप दो। सरकार ने इतना सुना, कहा बेटे अच्छा तुम इसीलिए आए हो? कहा हाँ मैं इसीलिए आया हूँ। अपने खानदान वालों के दरवाजे पर गया था लेकिन सबने मुझे भगा दिया, रिश्तेदारों के दरवाजे पर गया था, सबने मुझे भगा दिया कि मैं अपनी माँ का बदन कैसे ढांपूंगा। मैं रोते हुए घर जा रहा था तो एक आपके दीवाने ने मुझे आपका पता बताया। सरकार ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए, इतनी गुर्बत की हालत में ये मेरे पास आया है, इसकी माँ इतनी ज्यादा गरीब है, एक ही बदन पर लिबास है वो भी फट चुका। जब सरकार ने इतना सुना, सुनने के बाद में अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतारी, उतारने के बाद उस लड़के को दी, वो कहा था बेटे जा इस चादर को ले जा और अपनी माँ के बदन को जा करके ढांप देना। जब इतना सरकार ने उसे चादर दे करके कहा था तो दिल के अंदर मोहब्बत जोर मारने लगती है, एक कदम घर की तरफ बढ़ाता है तो एक नजर मुस्तफा पे डालता है। ऐसे करते करते जब घर पहुंचा, जैसे ही घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद माँ ने कहा था ऐ बेटे तू कपड़ा ले आया? तो कहता है हाँ मैं कपड़ा ले आया। उसकी माँ ने कहा था बेटे तूने कलमा तो नहीं पढ़ा? कहते हैं माँ तुम कैसी बातें करती हो, उन्होंने तो कलमा पढ़ने के लिए पूछा भी नहीं। जब इतना कहा था तो उसकी माँ ने जवाब दिया था ए बेटे चल उसकी बात में मुझे भी ले चल, अब खाली कपड़ा नहीं चाहिए। उनसे जाने के बाद ये कहेंगे ए मदीने के सरदार तो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हो, तो खाली कपड़ा नहीं चाहिए, ये चादर नहीं चाहिए, बल्कि कलमा पढ़ाकर जन्नती बना दो। और ऐसा जन्नती बनाना कि अल्लाह के सामने अगर हमसे सवाल हो तो हम कह सके मौला